Niadtong Martes Santo. Puno kayo ang atong simbahan niadtong higayuna. Pero karon mas daghan pagayod kaayo ang mga nanimba karon. This is, I think, the biggest attendance that we have in our Holy Week celebration. Mao nga pasalamatan nato ang Ginoo nining maong grasya. O usa siguro sa mga nakadaghan sa atong attendance karon tungod kay daghan kaayo tag mga anghel. Og ang usa ka anghel magdala sa iyang tibuok nga pamilya, pati pa mga silingan, pati pa ang mga miyembro nga dili gayod kasagaran magsimba, pero magsimba na lang kay mutan-aw sa ilang anak, sa ilang apo nga anghel. Kay duha ra ba ni kaklase sa anghel? Anghel nga magbalantay o anghel nga bantayanan. No? Si Nenpa, no? Kabalo sila pag-practice din lingas kaayo nga mga bata, no? Dugay pa kay niyo pahunungon, no? Nya mag-practice. Pero nindot kaayo ang atong gihimo sa atong mga anghel karon, nindot kaayo nila pagkakanta o kitang tanan na lipay kaayo nga nagsud-ong kanila. Ingon og gibayaw ang atong mga kasing-kasing. Ingon og nabanhaw ang atong mga paglaom kung makakita kita og mga kabataan nga duol sa Ginoo. Mga igsuon, karon sa atong kasaulugan, nindot kaayo nga atong pamalandungan ang mga butang sa atong pagtuo. Kay usahay kung naay mangutana kanato, dili kita katubag. Pananglitan. Sa atong pagpadayag sa atong Kristohanong pagtuo, mag-ingon kita sa usa ka dapit ug sa ikatulo nga adlaw nabanhaw siya. Kano saan namatay si Jesus? Biyernes Santo. Biyernes, Sabado o kagabi nag-celebrate na kita sa iyang pagkabanhaw. Duha pa mga kaadlaw. Ngano man? Ngano nag-celebrate naman kita, nagsaulog na kita sa iyang pagkabanhaw nga ikaduha pa man kaadlaw. Ikatulo na mga igsuon, kung atong sabton ang pag-ihap sa adlaw, sumala sa mentalidad sa mga Hudiyo. Sa ato, magsugod ang bagong adlaw, unsang orasa? Alas 12:01, no? Alas 12:01 sa kaadlawon. Pero sa mga Hudiyo, lahi. Magsugod ang ilang bagong adlaw, sundown, sunset, no? So pag salop sa adlaw, mao kana ang sinugdanan sa bagong adlaw. Mao nga ang atong Sabado nga salop na ang adlaw, kung magmisa kita, misa na siya sa Domingo. It is already an anticipated Mass tungod kay sa kalendaryo liturgical calendar, nagsugod ang bagong adlaw, sundown. Sa ato pa, sa dihang namatay si Jesus alas 3 sa hapon, that's day 1. Pag alas 6:01 o alas 5:30 bakaha, nga nag-sundown na kay dili man fix ang oras sa pagsalop sa adlaw, bisan og Biyernes pa, that was already the second day. Even if it was still Friday, nagsugod na ang ikaduhang adlaw, Saturday. Ug unya alas 6 pananglitan nagsalop ang adlaw, alas 6:01. Bisan og Biyernes pa kadto, o Sabado na kadto, no? Nahimo na katong third day because Sunday nagsugod
sa pagsalop sa adlaw nga Sabado. Mao nga kagabi nagsaulog na kita sa Easter Vigil sa pagkabanhaw ni Jesus. Bago pa nato nasaksihan ang encuentro sa Espanyol, encuentro sa in English, encounter sa Tagalog, sa lubong. Kanato nga mga Cebuano, sugat. Ang panagsugat ni Maria o sa nabanhaw niya nga anak nga si Jesus. Sa atong ebanghelyo, atong makita kining panagsugat kasinatian sa encounter between Mary Magdalene and the risen Jesus. Miadto si Maria Magdalena sayo sa buntag didto sa lubnganan. Nganuman, nganong niadto siya sa lubnganan? Tungod kay gusto niya nga butangan og spices og mga pahumot ang lawas ni Jesus. Kay sa mga Hudiyo, dili sila magbalsamar sa tao. Mao nga ilang hugasan pag-ayo ang lawas sa patay, ilang puston kini sa panapton, mao nga si Lazarus, no? Sa dihang gipabalik siya sa iyang kinabuhi ni Jesus, naputos siya sa bindahe, no, bandages, tungod kay mao kana ang ilang pamaagi. Ilang puston ang lawas, patayng lawas sa panapton. Humanila kini ligui o nabutangan og mga spices o pahumot, perfume, aron dili kayo siya manimaho during decomposition. Ug mauusab kini ang ilang pamaagi sa pagpakita sa ilang dako nga gugma sa ilang minahal sa kinabuhi nga namatay. Pagtahod sa iyang dignidad. Apan ang nahitabo kang Jesus, dili kinili na mahimo sa paglubong kang Jesus dito sa iyang lubnganan. Nganuman, tungod kay dili nila maapas, no? Nga dili pa magsalop ang adlaw, alas 13 namatay. Kung ilang andamon pa ang iyang lawas, mangita pa sila og pahumot, magpalit pa sila og mga spices, dili na sila makaabot before sunset, before sundown. Og ang sunod nga adlaw sa Biyernes, mao ang adlaw sa igpapahulay. Og walay gitugutan nga tao nga magtrabaho ni anang higayuna. Og walay funeral, walay lubong nga tugutan tungod kay adlaw nga igpapahulay. Mao nga sa dihang natapos na ang Sabbath day, kadlawon ning adto si Maria dito sa lubnganan, aron iyang buhaton ang pagpadayag sa iyang dako nga pagtahod ug paghigugma kang Jesus nga namatay. Apan pag-abot niya didto, walay iyang nakita nga patayng lawas. Naligid na ang bato ug bakante na ang lubnganan. Midagan siya balik sa mga apostoles. Gireport niya kang Pablo ug sa uban nga mga Pedro ug sa uban nga mga tinun-an. Ug unya nangadto sila sa lubnganan, and they found the tomb empty.
Nindot kaayo mga igsuon nga si Maria nakadiscover nga nabanhaw si Jesus. Wala na siya sa iyang lubnganan, sa dihang ngit-ngit pa. Kini nga panahon, mahinungdanon nga panahon alang sa atong pagpamalandong. Si Jesus nabanhaw nga ngit-ngit pa ug wala pa mosubang ang adlaw. Adunay panultihon nga nag-ingon, the darkest hour is just before dawn. Ang pinakangit-ngit kuno nga panahon sa kagabhion, mao kanang panahon nga hapit na magkaadlaw. The darkest hour is just before dawn. And when the world was still dark, Christ had already risen. Ngit-ngit pa ang kalibutan, apan naglihok na ang grasya sa Ginoo. Ana-ana, nakita na ang danag sa paglaom. While still dark, Jesus is already risen. He already conquered death. Mauusab ka na ang kamatuoran sa atong kinabuhi, mga igsuon. Diha sa atong mga kaguol, diha sa atong mga kalibog sa kinabuhi, diha nga nawad-an kita og paglaom, diha sa atong mga sakit nga atong gidala, diha sa atong mga pagsulay ug mga pag-antos. God's power is already at work. Wala pa masulbad ang atong mga problema. Apanaa na naglihok ang grasya sa nabanhaw nga Kristo. Doon ako'y nindot kaayo nga kasinatian ni adtong Huwebes Santo. Daghan kaninyo dinhi nangumpisal. Mga unom kami ka mga pari nagpakumpisal. Dili kaayo hayag ang katedral. Gituyo nato nga mga lampara lang ang magdanag sa mangit-ngit nga katedral aron ang mangumpisal dili kaayo maulaw. Dinhi ako naglingkod, nagpakumpisal. Kami ni Father Bong ang muraog katapusan nga na mauli, no? Kay wala na may naglinya sa uban, no? Na mauli na sila. Nagtuo ko nga, obispo man ko, maulaw siguro mga tao pag pangumpisal sa ako. Mas maayo ni kay hayahay, lingkod-lingkod ra ka, walay mangumpisal. Pero baliktad man ang nahitabo, dinhi man sa ako ang pinakadaghan kaayo nga mga linya, no? Gipalong na ang suga sa atong repository kay alas 12 na sa gabi. Pero magpasiplat ko, daghan gyapon naglinya dinhi. Ug si Father Bong naguli na kay wala na naglinya kaniya. Tungod kay gipalong na tanan suga, usa na lang gid ka suga ang nagsiga dinhi sa tibuok mangit-ngit nga katedral. While it was still dark, God's power of forgiveness was at work. Unya, sa akong pagpakumpisal, dili gyud ko
mutanaw sa magkumpisal sa ako kay magtakilid man ko. Aron ang tao ang makasasala nga mangumpisal, dili siya maulaw. Ug akong nadiskobrehan nga kung dili gani maulaw ang mangumpisal, when the penitent and the sinner feels so safe, walay iyang taguan nga sala, bisan unsa kadako. While it was still dark, Jesus already welcomed the sinner. It was an experience of an encounter. Ikaduha, niadtong atong kasaulugan sa Biyernes Santo. Makatandog kaayo ang kadaghan sa mga tao nga naglinya dinhi o didto sa pikas kilid aron muhalok sa atong gilansang nga Ginoo. Kasagaran magpila kita diha sa mga tindahan, sa sinihan, sa malls, dito kita magpila. But that Good Friday, when all the malls and stores were closed, ang Ginoo mao'y atong gipilahan, ang atong gilinyahan. Mao nga, panahon niining pagpahalok sa krus, nindot na gyud unta kaayo nga muuli sa bishop's house tungod sa kakapoy. Basa na ang akong likod tungod sa prosesyon o sa pagpangulo sa selebrasyon. Pero magdesider gayud ako nga maglingkod ako diha sa atubangan. Tungod kay para kanako, it is an experience of encounter with God. Kanang makakita ako og mga batanon nga moduol sa krus. Mugako sa krus ug unya mohalok. And say few words. Tingali kadto ang mga pulong nga wala nila masulti sa ilang mama ug papa. Kadto nga mga pulong ila lang gikimkim sulod sa ilang mga dughan. But they were able to tell Jesus in just few seconds. Matandog kaayo ako nga magtanaw sa papa nga magdala sa iyang mga anak, sa mama ug papa nga magdala sa ilang mga anak, usa ka pamilya moduol kang Jesus. Daghan kaayo siguro sila og mga problema. But if they can touch Jesus together as a family, it gives hope and power sa mga miyembro sa pamilya. Ug matandog ako makakita sa mga tigulang nga mga magtiayon, nga magkipit sa ilang mga kamot ug moduol sa krus. Pagkaanindot nga talan-awon mga igsuon. It was a moment of encounter for me to see God's people, to see the people entrusted to me encountering God. Mao nga, importante kaayo mga igsuon nga sa atong kinabuhi, doon na kita'y experiences sa enkwentro sa Ginoo. Nga numan, tungod kay kung doon na kita'y experiences of encountering God, mamahimo kitang iyang magsasangyaw sa iyang maayo nga balita. The qualification for someone to evangelize, to proclaim the good news, is to experience an encounter with our God.
ako sa mga choir. Ang atong mga choir, nindot kaayo ang ilang pagkanta. Madasig kita, makakuyog kita sa pagkanta. Pero, usa sa mga importante nga butang para sa choir is not just to sing well, but to encounter God in the lyrics you are singing. Because if you have an encounter with God in the song that you sing, the song will inspire people. Ang mga magbabasa, kung sa ilang pagpraktis sa pagbasa, buhi kaayo ang pulong sa Ginoo ug nakadasig sa ilang kinabuhi, nakahagit sa ilang kinabuhi, mahimo silang epektibo nga magbabasa. Sa atong pagsimba dinhi, kanunay kita makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Do we experience an encounter with God? Mao nga kung doon na kita ni anak nga kasinatian, pag uli nato sa atong mga balay, atong hisgutan ang pulong sa Ginoo. Pag adto nato sa atong mga opisina, atong ipaambit sa atong mga kauban sa trabaho. Mahimo kitang magsasangyaw if we have an experience of an encounter with God. Hinaot nga kining atong kasaulugan sa Semana Santa, ilabi na kining pagkabanhaw sa Ginoo. Usa-usab ka kasinatian nga dili gayud mamatay ang paglaom nga iyaha sa Ginoo. Even if it is still dark. While it was still dark, Jesus was already risen. Ug mao kana ang maayong balita alang kanato. Bisan kung aduna kitay mga problema, si Jesus naghatag na kanato og paglaom. Ug kana nga paglaom dili usa ka butang, kundili usa ka tawo. Si Jesus nga nagpasakit, namatay, ug karon nabanhaw. Alleluia, alleluia, amen.